তিনি 19 আগস্ট 2018 মহারাজা বীরবিক্রম কৃষ্ণ মানিক্য 110তম বিনি আসামের তিনি 184 নম্বর চিনি বুবাগ্রা পাঠ্য বুবাগ্রা ত্রিপুরা হাস্তিনি অবনবয় তিনি পান্ডা সারা ত্রিপুরা জেনে চিনি ত্রিপুরা লুকুরক বিনি আসামের সালনো যুগ যুগ ধরে বিনি আসামের সালনো সে মুদ্রনালে নাंनाय এবং যে চিনি সারা বিশ্ব সেকেন্ড লার্জেস্ট কিংডম হিসেবে চিনি অবনবাগৈ চিনি ও জাতি দফারকনো তে সাকাতি সানবাগৈ এবং চিনি মহারাজানা যে ও হাস্তিনি বুবাগ্রা এবং সারা বিশ্ব চিনি সিনিজাক এবং বিখ্যাত চিনি মহারাজা বলে চিনি সারা বিশ্বনি বিস্কম লাঙ্গাইছে নানবই সারা ত্রিপুরা জিনিস চিনি ত্রিপুরা সর তিনি দিন বিনা আসামে সালনো নারক নানবই আং যতননো যে जोंबाय बाक्साखाय दिनै महाराजा जिनि बीरबिक्रम कृष्ण मानिक्यनि आसामा सालो जोंबाय बासा यागबाय याग बाक्सा खालायो जोंबाय बासा रेखायमा बागै एमनिथ' जों प्रति बछरनो महाराजानि आसामा सालनो पालियो हायपनो ताकलाय हिंके जों रेलि खालायो तेबो कटर खालायनानै जेसा नाखा जिनि हुसेलनि हयते जिनि महाराजा बीरबिक्रम वेलफेयार ससाइटिनि हयते जों हेपाटाइटिस बि नि फ्रि टिका राना नायो ताय आबोनि यागोलो जारा जिनि हुसेल दंगै मादिनि 12 पास खायगा बो सेकेन्ड डिविजन माराखा बंनो जों सरकारि आफादनि नायो आम जों सावो जतनो हामबाय आफारे खुलुमपा आनिमु आंके शिवानी देबरमा महाराजा बीरबिक्रमनि सेक्रेटारि हामबाय जतनो